کتونکو سلامونه کوم ملب خان شیرپایم کیمرامین یاسر خان دی او دا مهال زه په نیو اسلامیا پبلک سکول اینډ کالج چېرته چې د دغه بچیانو په اعزاز کې یو ډېر لوی تقریب را جوړ شوی او سیکرټري بورډ مهدي جان صاحب چې کوم دی هغه چیف ګیسټ و دوی ته چې کومه انعامات ورکړي شو ایوارډونه ورکړي شو په دې باندې به د دوی سره خبرې اترې کوو بچي خپله پیژنګلي وکړه او تا کوم پوزیشن چې واغسته په کوم کلاس کې تاسو واغسته अस्सलाम वालेकुम माय नेम इज़ रुमैसा ज़िया एंड आई एम फ्रॉम न्यू इस्लामिया पब्लिक हाई स्कूल मैंने अपना मैट्रिक एग्ज़ाम न्यू इस्लामिया से पास किया था और मैंने 10th में सेकंड पोजीशन हासिल किया था और फ्यूचर में मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ गायनोकोलॉजिस्ट बिकॉज इट्स माय फादर ड्रीम एंड इट्स ऑल्सो माय ड्रीम थैंक यू सो मच बच्ची न्यू इस्लामिया हवाले सरा इसके बारे में आप बताएं कि तालीमी इदारा कैसा है ये बहुत अच्छा तालीमी इदारा है इसके खासकर इसके टीचर्स बहुत अच्छे हैं उन्होंने हमारे हर फील्ड में हर सब्जेक्ट की टीचर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और आई एम थैंकफुल टू सर अवैस मुकरम खान जिसने हमारी बहुत हेल्प की और बस थैंक यू सो मच Assalamu alaikum. I'm Uruj Zareen and I got 1070 marks in matric. I'm from New Islamia. په خپل جبه کې بلګي خبرې کو نیو اسلامیا حواله سره سوای تاسو چې کوم پوزیشن واغسته سوای د دې ټیچرز ډېر زیات خدي ماشاءالله ډېر هارد ورکینګ دي او د دې بغیر موږ سره د زموږ پرنسپل چې دی سر ویس نو هغوی خپل سټوډنټس له ډېر زیات ټایم ورکوي او هغوی باندې ډېر فوکس کوي د هغې د وجې زموږ ډېر ښه مارکس هم راځي او دا ټیچرز د وجې زموږ ښه هارد ورکینګ دي نو د هغې د وجې د سټوډنټس مارکس ښه راځي تاسو پوزیشن سو زما تھرډ پوزیشن خی تاسو خپل پیژنګلو Assalamu alaikum. I'm Mishal Amjad. My father name is Amjad Ali Khan. I got third position. I scored 1070 marks in Peshawar board. न्यू इस्लामिया वाला की बात सो है जी इस स्कूल के बारे में आप क्या कहेंगे मैं बस सिर्फ ये कहूँगी कि इट्स वेरी गुड इंस्टीट्यूट एंड all of us also my friends also scored good marks and ये सब जो है हमारे सर जो है ओवैस मुकरम खान उनकी कोशिशों का नतीजा है हमारे स्टाफ जो है हमारे पेरेंट्स टीचर्स एंड आल्सो माय सिबलिंग्स फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर ها خپل پیژنګلو را سره کې سبا I am Insha Manahil. My father name is Tasbihullah. I got first position in New Islamia Public School by securing 1074 marks in matric. بچی د دې سکول باره کې راته وایي چې نیو اسلامیا سکول د دې فرق د نورو سکولونو سره بسنګ کې New Islamia School is an excellent institute. इसमें टीचर्स भी बहुत हार्ड वर्किंग है वो स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और मैं अपने प्रिंसिपल सर उवैस को बहुत अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि उनकी बदौलत जो आज हम हैं ये सब उनकी बदौलत है زیاتره سکولونو ولا یا څوک پکې دا کې د چیټینګ ته ډیره توجه ورکوي کنه نو دې باره کې یا په حال کې د دې سره بیا څه اقدامات चीटिंग के हवाले से तो हमें नहीं पता हमारे स्कूल में चीटिंग नहीं होती हम तो जो करते हैं अपनी मेहनत की बदौलत करते हैं تاسو به څه جوړیږي आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर ډاکټر ټول ډاکټرانی وي ښه خپل پیژنګلو کو څه وایي السلام علیکم زما نوم زرلشت کاکړ دی او ما دلته سیکنډ پوزیشن اخیستی میټریک کې د دې سکول نه د دې سکول باره کې به تاسو څه وایي زموږ سکول ټیچران خاص طور پر ډېر زیات محنتي دي موږ سره ډېر محنت کوي او بیا پرنسپل هم زموږ ډېر ټایم موږ له راکوي دلته کار ډېر زیات دي نو سټوډنټس باندې سټډي ډېره کوي نو بس د هغې د وجې مستقبل کې تاسو څه جوړیږي ډاکټر ګرانو کتونکو دا د جهانګیر صاحب زمونږ ډیو صاحب دلته کې 400 له چې هغې چې ډېر زیات خدمات دي او دا ده چې زیاتره استادان وي یا ایجوکیشن کې وي او د بل بچي سره محنت کړې وي نو خپل بچي چې کوم دی د هغې کامیابی به هم اینی خپله پیژنګلو کو څه وایي अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम महलब सुराब है और मैंने 2023 में 1074 मार्क्स स्कोर किए थे और मैं न्यू इस्लामिया से हूँ मैंने फर्स्ट पोजीशन यहाँ पर ली जमुंग आर्मी डेर ज़्यादा वर्ल्ड नाउन आर्मी द बेस्ट आर्मी द पाकिस्तान पाकिस्तान द आर्मी द वजह द पाकिस्तान द हमरा शोहरत पदी टोले दुनिया के और पाकिस्तान आर्मी डेर ज़्यादा बेस्ट कंट्री के पाकिस्तान आर्मी डेर ज़्यादा हर सिकड़ी दी دانوري نه وي چې بیا په سرې دړي کینی نو وي ډاکټر د جوړېږو بیا ورته موږ په کم کم الفاظو کې نو داسې خو به نه جوړېږي که نه خو دا د مکرم خان صاحب بوزغلې دي او دا نیو اسلامیا دا زموږ د 400 یو ډېره برانډ لویه اداره د دې نه چې کوم ماشوم وتلی الحمدلله کامیاب شوي دي او زموږ دعاګانې ورسرې دي الله پاک هم کامیاب کړي مننه